मैं बहुत ही अफसोस से आपके सामने ये बात रख रहा हूं कि पार्टी के हर दिल अजीज वर्कर, ये जितने लोग यहां खड़े हैं, इनमें से बहुत सारे लोग अली बिलाल शहीद को जाती तौर पर जानते हैं। मैं उसको जाती तौर पर इसलिए जानता हूं कि अली बिलाल ने मेरे लिए आवाज बुलंद की थी। मेरे साथ जो ज्यादती हुई थी उस पर अली बिलाल बोला था। राणा सनाउल्लाह ने आज कहा कि ये बर्गर बच्चों का मार्च है। अली बिलाल बर्गर नहीं था, वो मां दा शेर पुत्र सी। अली बिलाल का कसूर सिर्फ एक था, वो सच के नजरिए पे खड़ा था। वो अपने हक के लिए जो आप पाकिस्तान का आईन उसे देता है, उस हक के लिए अली बिलाल आज बाहर निकला था। अली बिलाल का दूसरा कसूर यह था कि वो इमरान खान की पार्टी का वर्कर था। वो इमरान खान जिसके ऊपर तमाम जुल्म के दरवाजे खोल दिए गए हैं, उसके सब करीबी साथियों के ऊपर जुल्म किए गए हैं। अली बिलाल का तीसरा और सबसे बड़ा कसूर, अली बिलाल एक गरीब आदमी था। अली बिलाल गरीब मां बाप का बच्चा था। अगर अली बिलाल अशराफिया से होता तो अली बिलाल को कोई हाथ ना लगाता। पहली बात, वो शायद सड़कों पर ही ना निकलता। हर दफा इस मुल्क के अंदर जमहूरियत हो, उसके अंदर जुल्म हो या भले आमरीत में जुल्म हो, खून गरीब और आम आदमी देता है। लेकिन यहां पर रवाज है कि जब आम आदमी मरता है, मैंने सहाफियों को भी शहीद और मरते हो देखा है। मैंने आम आदमी 4 दिन बातें होती हैं, बड़े बड़े बयान दागे जाते हैं, अदालतों की कार्रवाई होती है। मैं बहुत एहतराम करता हूं अदालतों का, लेकिन जजेस बड़े बड़े रिमार्क्स देते हैं, चैनल्स में पट्टियां चलती हैं और उसके बाद मॉडल टाउन की तरह उसको भूल जाया जाता है। बल्कि जिन्होंने मॉडल टाउन किया, इसी मुल्क के अंदर वो और मुअज़्ज़ज़ ठहरे। उनको बड़े बड़े ओहदे, बेटा चुप करें जरा, उनको बड़े बड़े ओहदे मिले, उनको और नवाजा गया, खामोश, उनको और नवाजा गया। उनके गले में किसी ने घंटी नहीं बांधी। जिस तरीके से उन्होंने आम लोगों का कत्लेआम किया था, जिस तरीके से उन्होंने औरतों के मुंह में गोलियां मारी थी, अगर उस दिन सजा दे दी जाती, अगर उस दिन अदालतें सजा दे देती, उस दिन इंसाफ हो जाता, तो आज एक और आम मां और आम बाप का, आज इमरान खान के एक और सिपाही को शहीद ना किया जाता। आपको मैं पेशगी बता देता हूं कि मुझे खदशा है, जिस सिस्टम को मैंने 4 साल हुकूमत के अंदर रह के देखा और पिछले 1 साल से जुल्म में देख रहे हैं, मुझे खदशा है कि अली बिलाल को इंसाफ नहीं मिलना। उसे पाकिस्तान की, मुझे खदशा है, किसी अदालत से इंसाफ नहीं मिलना। वजह यह है कि वो आम आदमी है, वजह यह है कि वो एक आम आदमी है। यहां पर एक एंकर साहब हैं, मैंने अपने आप को मिडिल क्लास कह दिया, उन्हें तकलीफ हो गई। उन एंकर साहब के लिए गुजारिश है कि आज पाकिस्तान में जिस बंदे के पास को 8, 10, 15 करोड़ है, वो मिडिल क्लास ही रह गया, जो करोड़ों की वुक्कत कर दी है। एक घर नहीं बना सकता जैसे आपका डीएचए में घर है। मैंने जिस तरीके से अपने मुकदमात की फीसें दी है, वो मुझे पता है। वो तड़ियां लगा रहे थे बैठे हुए साहब कि आपको, मैं अपने आप को मिडिल क्लास नहीं कहने दूंगा। तो भाई क्या मैं फिर फ्यूडल हूं? मैं कोई टेक्सटाइल ओनर हूं? तो फिर तो अली बिलाल भी फ्यूडल होगा कोई। अगर अली बिलाल फ्यूडल होता या शराफिया से होता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के कहता हूं, इन पुलिस वालों में से किसी की जुर्रत ना होती है उसको हाथ लगाने की। आप प्राडो और लैंड क्रूजर में गुजरे, बड़ी सी बड़ी सिक्योरिटी में किसी की जुर्रत नहीं होती आपको रोकने की। ये साफी ने पूछे, ये मोटरसाइकिल पे जाते हैं, एक प्रेस का कार्ड दिखाते हैं, इनको अंदर नहीं जाने दिया जाता। और जो साफी नहीं होता,
اس نے بڑی گاڑی کے اوپر پریس لکھا ہوتا وہ ٹھکا ٹھک اندر جاتا ہے. تو یہ ملک اشرافیہ کے لیے بن گیا ہے. عمران خان کا قصور یہ ہے کہ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے اپنے آئینی حق کے اوپر. عمران خان اپنا آئینی حق مانگ رہا ہے اور کچھ نہیں مانگ رہا. وہ اپنے عوام کے لیے احترام مانگ رہا ہے, وہ آئین کے لیے احترام مانگ رہا ہے. کہا جاتا تھا یہ برگر پارٹی ہے. جتنی تکلیفیں اس پارٹی نے سہی ہیں اور آج بھی کھڑی ہے یہاں پر, رانا ثناءاللہ صاحب اتنا ظلم کریں جتنا آپ نے اللہ کو جواب دے لینا ہے. آپ کو یاد ہے نا یہی شہر تھا اور آپ کے عظیم لیڈر جو اس ٹائم لندن میں دبک کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ واپس آئے تھے. آپ میں سے کوئی آپ کی پنجاب سپیڈ جو ہے وہ لاہور ایئرپورٹ پہ نہیں پہنچ سکی تھی, لیکن دیکھیں عمران خان کا ورکر آج بھی ڈٹ کے کھڑا ہے. لاشیں اٹھانے کے باوجود ہمارا کارکن پرامن ہے. ہمارے کارکن نے قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. ہماری عورتیں پرامن ہیں, ہماری بیٹیاں مائیں بہنیں پرامن ہیں. آج عورتوں کا عالمی دن تھا. ایک طرف اسلام آباد میں آپ نے عورت مارچ کے اوپر لاٹھی چارج کیا, آپ دیکھیں گے تو عورت مارچ پہ جو لاٹھی چارج ہوا وہ غلط ہوا, بالکل غلط ہوا, بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن کیونکہ وہ اشرافیہ پہ ہوا ہے آپ اس کے اوپر چینچیں زیادہ دیکھیں. اب یہ چینچیں نہ پکڑ لیجئے گا, یہ دکھ سے کہہ رہا ہوں, یہ دکھ سے کہہ رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں وہ غلط ہوا, لیکن اس پہ بات زیادہ ہوگی آپ دیکھیں گے. لیکن جو علی بلال شہید ہوا اس پر اب ہیلے بہانے بتائے جائیں گے. وہ پولیس کی گاڑی میں گیا, ٹھیک ٹھاک اور صحت مند گیا, اس کے بعد اس کی لاش ملی. اب بتایا جائے گا کبھی کوئی بہانہ ہو جائے گا, پوسٹ مارٹم رپورٹیں بھی اسی طرح مل جائیں گی جیسے چاہیں گے, عدالتوں میں بھی انصاف وہی ملے گا جو یہ چاہیں گے. لیکن اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے, اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. ہم اپنی کلاس کے خود دشمن ہیں. یہ سامنے بیٹھے ہوئے الماس صاحب, میں نے بہت دفعہ کہا ہے یہ بات, ہم خود ذمہ دار ہیں. اشرافیہ میں سے کوئی سیاست میں آتا ہے ہم پاؤں کے نیچے ہاتھ دیتے ہیں, ہمارے اپنی طرح کہا جائے کپڑے اتار دیتے ہیں اس کے. ہم لوگ ضلع شاہ کے جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے 9 مہینے سے, ہم لوگ صحیح طرح سے نہیں کھڑے ہوئے. ان بدماشوں کے خلاف صحیح طرح سے کھڑے ہونا پڑے گا. آپ کو نظر نہیں آیا کہ رانا ثناءاللہ نے صبح سے کیسے دھمکیاں دی ہیں, کس طریقے سے قانون کو پامال کیا ہے. ایک طرف دفعہ 144 نافذ ہوئی ہے اور اس سے پہلے الیکشن کا اسکیجول آ رہا ہے. بتائیے یہ دو چیزیں ساتھ کیسے چلیں گی؟ جب صدر پاکستان نے 30 اپریل کی ڈیٹ دے دی, جب الیکشن کے اسکیجول کا اعلان ہو گیا, الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دے دی, ہائی کورٹ معزز نے ڈیٹ دے دی, اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ نے ڈیٹ دے دی, آپ دفعہ 144 لگا رہے ہیں, مطلب الیکشن کی سرگرمیوں کو بند کر رہے ہیں. اس کا مطلب آپ کے ہاں کوئی اور قانون ہے. آپ نہ ہائی کورٹ کو مانتے ہیں, نہ سپریم کورٹ کو مانتے ہیں, نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مانتے ہیں. آپ مانتے کس کو ہیں؟ نعوذ باللہ, لگتا ہے جس طرح کا ظلم آپ کر رہے ہیں پتہ نہیں آپ رب کو بھی مانتے ہیں کہ نہیں. اس لیے عام پاکستانی کو قانون ہاتھ میں لیے بغیر, میں بار بار کہہ رہا ہوں, قانون ہاتھ میں لیے بغیر اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. ایک جذباتی باتیں نہ کیجیے گا. 2 دن آپ ٹویٹ کریں گے, نعرے ماریں گے, باتیں کریں گے, چوتھے دن پھر آپ کو وہ بات بھولی ہوئی ہوگی, آپ پھر سرانہ سر کے نیچے دے کے سو رہے ہوں گے. جب تک آپ اپنے خون کے ایک قطرے کا حساب نہیں مانگیں گے یہاں پر یہ کام ہوتا رہے گا. 75 سال سے 75 سال سے میں ایک بات واضح کر دوں, مجھے پہلے کو ننگا نہیں کیا گیا تھا اس ملک میں.
75 साल से लोगों को नंगा करके तशद्दुद किया जाता था। वो बोलते नहीं थे, बाहर आके चुप कर जाते थे, उन्हें शर्म आती थी। मैंने तोड़ा था ये टैबू आपके लिए, मैंने तोड़ा था ये टैबू आपके लिए। ये कैसे बात करने दें, मैंने तोड़ा था ये टैबू आपके। आप नारे मार रहे हैं, यही जुर्रत आपने दिखानी है आज से 50 दिन बाद भी। जज्बाती होकर नारे नहीं मारने, सिर्फ खड़े होना अपने मुकदमे पे। मैंने ये टैबू तोड़ा था ताकि ये काम बंद हो, मेरे साथ हुआ, किसी और के साथ ना हो। मैं आज कहता हूं, जो सहाफी मुझे नंगा करके मारने पे खुश हुए थे, अगर उनकी तरफ कोई हाथ बढ़ाएगा, मुझे कसम है रब्बुल इज्जत की, मैं उनके हक के लिए खड़ा हूंगा इंशाअल्लाह। अगर नून लीग के वो लोग जो मुझे नंगा करके मारने पे खुश हुए थे, अगर कभी हमारी हुकूमत में भी उनकी तरफ नाजायज हाथ बढ़ेगा, मैं सामने खड़ा हूंगा उस तमाम जुल्म के आगे। लिबरल वो नहीं होता जो बंदा देख के उसके साथ खड़ा हो, लिबरल वो होता है जो नजरिया देख के उसके साथ खड़ा हो। ये पाकिस्तान के जाली घटिया लिबरल जो बंदे देख के उनके साथ खड़े होते हैं। बंदा पसंद है तो जुल्म जुल्म है, बंदा पसंद नहीं है तो जालिम को मजलूम बना देना है। इसलिए ये आज जो कुछ हुआ, ये बहुत अफसोसनाक हुआ, लेकिन ये 75 साल से होता आ रहा है। हमें बोलना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। इमरान खान और उसका वर्कर डट के खड़ा है। इमरान खान भागेगा नहीं, इमरान खान और उसका वर्कर भागेगा नहीं। इमरान खान इस कौम का असल बेटा है, वो कीमत देने को तैयार है। उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी है कौम के लिए। वो खड़ा है और इंशाल्लाह खड़ा रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।